Puilan sungna no fainai choi de tariko khumolongo Tipra Motha ni kaisa lokuthum banda kotor mas gathering ono nai tongo oro sungsaima ka Meghalaya ni CM bu phaisok painai nung obno tui tam sanai Dadi ang to taklai ni je by election don puro party Tipra Motha ya kare BJP happaika sorasori don punni no nokphang ebong Bharatiya Janata Party ni Tripura haste ni central ni minister borong gonangjuk protimadi bon yak to romuina happaika tam nehinba BJP सबका साथ सबका विकास नायो एवं जतो ननो तुई दलुई तिप्रासा वानसा मुस्लिम बुद्ध ख्रिस्टान जतो ननो तुई दलुई सामुं तांनाय हिनै बरं सबका साथ सबका विकास नायै बरं ताख्लायबो दनपुरनि बाय इलेक्शना जयंखा एवं फाइनाय जे 14 तारिखो Tipra Motha बरो एकटा जनसभा खायनानै थाङै दंबो आबो सारा त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारावबो सायमानो जार Meghalaya ni CM फाइनाय काहामनि को काबो बरंनि जानि पॉलिटिकल सानमुं डिमांड Tipra Motha ni डिमांड ग्रेटर Tipra लैंड किंतु Tipra सरक आ जगावो कन्फ्यूजन तंगो Tipra Motha पार्टी की ग्रेटर Tipra लैंड दे नाय ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन दे नाय ना इंटरलॉक्यूटर दे नाय आरो Tipra सरक कन्फ्यूज से कारणैनो ताख्लायनि जे दनपुरनि बाय इलेक्शन Tipra Motha तो कैंडिडेट रुलिया अथसे बरं और फिल्ड रक खाइफैका एमएलए रक फायो एमडी सीएम रक फायो फिल्ड खाइफैका किंतु विपुल बुदे जय साबक अंखा बीजेपी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जयंखा डेवलपमेंट नि साथे उन्नयन नि साथे एवं एकता नि साथे ताम निहिनबा दनपुरनि बरकबो नायखा Tipra Motha खाये Tipra सादे फियकजाकनो कुबुई दे बुबाग्रानि को कुबुयंनो बा Tipra सानि मुखथां इमां कुबुई देंनो ग्रेटर Tipra लैंड दे माननो आमनो नायै विधान सभावबो Tipra Motha रक न Tipra सा दनपुरनि Tipra सा रक बुट दुखा एवं परिबर्तियो नुकजाखा तामो एडीसी हापांगो Tipra Motha फाइमान परे विधान सभा बुट दुमान परे ताम नुकजाखा ग्रेटर Tipra लैंड नि बुकुनो खुसपाता करे कॉन्स्टिट्यूशनल खुसपाता करे शुधु माननाय आमो हाइक शुधु माने एकटा आशा सेंट्रल कमिटी থেকে একটা আশা দंता Tipra সে Tipra সার কনফিউজ সাবন বুট দুনাই কারণ Tipra सान जानी विलेजो जानी ब्लॉग जानी डिस्ट्रिक्ट एकटानो नायो केबो एरिया ऑफ डेवलपमेंट केबो चाकरी दे मानो Tipra सा केबो तुइनि बियाल तुइ दे मानो कारेन्ट माया बो बरक दंगो ताबो कारेन्ट दे मानो नखक दे मानो मेन को खंगे Tipra सा डेवलपमेंट नायो जानी एरिया बो किंतु से डेवलपमेंट जदि मानिया हंके Tipra सा तो तै बुट रुलिया बले किंतु जे बुसकांगो डेवलपमेंट नि लामा तलांनाय आमखा भारतीय जनता पार्टी बनि फाइसिंग नो बुट दुय ताख्लायनि बाय इलेक्शन बो जयंखा बीजेपी Gatai kisa sumung tonai je nung to Tipra Motha ya kari BJP hamani poryo nke oro by election oi BJP UGT bu thangka nke nono kasaro nuklia mane BJP ro ko thangmani ro nke ta mong khamo mane nung push ro ko manan thangui tong nung mo haita push ni ব্যাপার hinke party level o kok choli no tongkho बुरो रुजाक ना अब तो बरं निजे साइमानाय कारण बरं जेहेतु जनता नि बागै सामुं खायना हिना आंबो एक हामजागै नो फाइका के बरं साइमानाय बु पोस्ट रुजना थाङि दं आर पोस्ट नायना थाके बुस बरक गया पार्टी सि बरक जनता नि बागै सामुं खायनानि Tipra सानि बागै सामुं खायनानि Tipra सानि डेभलप खायनानि सिने एरिया न हामख्राय खायति सानानि आमोसि बरक पोस्ट बरक गया ओके आं इ मुहूर्तेव आनि पर्सनली आनि ममनि ट्रिटमेंट बुचलि दं ए आबुन बागै आं फाइमानि मियाफ्रो से बायदिन सकपायो ओके आमो हायनि बागै आं नुकजागि मानिया खोता पॉलिटिकि जे पार्टी प्रोग्राम रगो ओके ताबुक तो काहामनो कम्युनिकेशन चलि दंगो नायनाय बसकांगो बुमु सुबजराते तामो खायमान नायनायता ge je election je result mani to
2 मन dong 2 मन hayongkha engkai tabuk jora tui tam hamgrai nahar jaka ba khaika tabuk jora tui tam hamgrai khaika angke biskai ADC government no tongpro ADC government kaisa kok sasao fan kurui Tiprasa no development khaimaya কিন্তু আবো কাইসা ক্লিয়ার কে সানা মুসুগো নিউজ মাধ্যম তুই যত Tiprasa লুখা যে জায়গাও Tipra Motha জিতিখা এডিসি ও জিতিখা যেমন টাকার জলা হাই জম্পুই জলা হাই সাইড রগ যে জায়গাও Tipra Motha জিতিখা আ জায়গাও হংকে Tipra Motha নি এমডিসি রগ ইএম রগ ডেভেলপমেন্ট খাইকা সরাসরি নিউজ রগ লুখা কিন্তু দনপুর মির্জা কাঠালিয়া রাজাপুর চিনি দনপুর কেন্দ্র জেনারেল হংকে এডিসি হংকে মির্জা কাঠালিয়া রাজাপুর এই যে মির্জা কাঠালিয়া রাজাপুর হংকে Tipra Motha নে বুট ডুমানি পরে হয়তো জয়ংলিয়া বিজেপি জিতিখা কিন্তু হাইপানো Tipra Motha খাইনাই তো তংবলে দনপুরবু এই মির্জা রাজাপুর কাঠালিয়া Tipra Motha খাইনাই তো তংবলে কিন্তু যে জায়গাও Tipra Motha জিতিখা বরং আয়া হংকে ডেভেলপমেন্ট খাইকা কিন্তু চিনি ইয়াংনি বরক যখনতে দনপুরনি মির্জা কাঠালিয়া রাজাপুর কেন্দ্রনি বরক যখনতে যে কোনো স্কিম লামা ডেভেলপমেন্ট তুইনি জুংজাল আবো সাপ্র হংকে বরং তামসা খাইনাই বা হায়াকে এডিসিও ফান করে নি সাও ইনকে আনি কোশ্চেন আরো আমু কাইসা Tiprasa ni bisingai khagui tonmani kalai ujuno yango ke Tipra Motha party করে হিনে জিতিয়া হেনে মানে yango ke development খাইয়া বরং বিভিন্ন ধরনের স্কিম হইয়া ইনকে আয়াঙ্গো বরং যে সাইড জিতি আয়াঙ্গো হংকে বরং ডেভেলপমেন্ট খাইতন খা ইনকে তাবু ভারতীয় জনতা পার্টি গোबांमा রাস্তা ঘাট তংজাক তঙ্গো আবো সরাসরি ইরোনি এমডিসি এডিসি নি এমডিসি মির্জা কাঠালিয়া রাজাপুর নি এমডিসি বরং গনাং পদুলুসন ত্রিপুরা ব সরাসরি সাজাক বুতঙ্গো তাম ডেভেলপমেন্ট খাইকা এবং খাই বুতঙ্গো বিভিন্ন ব্লক রগ মিটিং অংফ্রগে আং নিজে প্রেজেন্ট তঙ্গো ইলেকশন পাইমান ইয়াগলো খাই বুতঙ্গো ডেভেলপমেন্ট তাইবু খাইনাই জনতা যদি লগে তংহাংকে বসকাঙ্গো তাইবু কাহামকে দনপুরনি এরিয়া Tiprasa এরিয়া অংথ যত এরিয়া নানো সমান ভাবে গড়াইতি সানাই আর গড়াইতি সাতানে जोंबो एजे Tiprasa angoi जोंबो लगे तंगो चिनि Tiprasa नि लगे पाइथागो आं आबोनो सानाय दनपुरनि Tiprasa रंनो जियां फाइसिंगो डेभलपमेंट खाइजाक जों से पॉलिटिकल पार्टी नो रमुइ तमना नांगो तामनि हिनबा जे पार्टी जोनो डेभलपमेंट खाइया नाइया उन्नयन खाइया माने जों बुट दुखा बुट लाइबे माने परेंगा जों बाय कोनो कम्युनिकेशन करे जों से पार्टी नो खाइतो चिनि माने कोनो एलाकाओ आगिनि हाइनो क्लाइ तंगो किन्तु जों ताबुक डेभलपमेंट एकमात्र खाइना हेंगे भारतीय जनता पार्टी लुकुरक आं बीजेपी ओ फाइमान यागलो अनेक किसु कक सोशल मीडिया नि माध्यम तै रगो साका जे आन पिछने बरक करे आनि मुंखरै खुद सोशल मीडिया रगो पोस्ट रगो खाइका आं नुखा यूट्यूब रगो बो ब्लग खलक लाइव বিভিন্ন ধরনের বরং ভিডিও খাইলাইকা आं সরাসরি নুখা কিন্তু आं সোশ্যাল মিডিয়াও आंबो কাইসা কক সামা তঙ্গো आन पिछने बरक रेतं करै एकमात्र बुट बाय इलेक्शन रेजाल्ट जयंमानि परे नुकनाय কিন্তু সে জয়ংমানি পরে নুখা দনপুরনি Tiprasa रक स्राय डेभलपमेंट नि फाइसिं बुट दुखा भारतीय जनता पार्टी नि फाइसिं बुट दुखा एवं आं निजेबो चिनि बरम गोनां सेंट्रल मिनिस्टार बरम गोनां जो प्रतिमा दिनो धन्यवाद जानांगौ जे Tiprasa नि डेभलपमेंट फाइसिं बरमबो कोनो अब नेक्लेन्सि खाइया बरम डेभलपमेंट नो नायो एवं जों Tiprasa हिसाबैबो जों मिनिस्टार रक बाय कम्युनिकेशन नि माध्यम तै जों एकता भाबे डेभलपमेंट खाइनाय लुगरंना आबुन कइनाय ताबुकबो वानसंना जरा तंखो जरा Tipra Motha खाइतंनाय जों बाय बाक्सा पाल बाक्सा के सामु खाइबायदि जों पाल बाक्सा के नो निजिनि Tiprasa एरिया नो डेभलपमेंट खाइनाय एवं सारा त्रिपुरा राज्यनि Tiprasa एवं जत जाति ताइ दफानो एडभान्स दुर्गा पूजानि काहाम कुरुंके न खुगो तंना बागै एवं खुशी आनंद भाबे नरं बागा आं ईश्वरनि थाने सुरियो एडभान्स हैप्पी दुर्गा पूजा।